Tapos, ito naman yung Belen. So, yung Belen is 1,750. Ang ganda o, Belen. 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 Oh. Ganda o. 1,750 lang o, Belen. Ganda o. Guys, 850 para sa sala. Hanging, no? Hanging lamp. Yan. Tama ba? O, hanging lamp siya. 850 lang. O, ganda ng Belen. San ka pa? O, diba? See? O, Belen. Ganda o. O, diba? Ang ganda. Ganda. Belen. Gawa rin dito sa Ratan? Belen. Ayan o, Belen na gawa sa Ratan.